የተከበሩ ፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ገነሞ በሎጎስ ነመለኮት ሚሽን ኮሌጅ ከ2022 ጀምሮ እስከ 2026 ትምህርታቸውን ጨርሰው እየተከታተሉ ይገኛሉ። ምን ማለት ነው የምለውን በኋላ ስለሚመጣ ማስተርስ ኦፍ ክርስቲያን ላይ ትምህርታቸውን ጥናታቸውን ሲያደርጉ ነበር። ከናታቸው ሞት የተነሳ ፕሮግራሙ ስለተደራረበ ባንድ ላይ ምስጋናና ለቅሶ ማድረግ ስለሚከብድ እንደ ባህልም እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም እንደ ቤተ እምነትም ይከባድ ስለሆነ እሳቸው ደብዳቤ በተቋማችን በላኩት መሰረት ግራጁዌሽኑን ቀን የማስተርሱን ማለት ነው ወደ ዛሬው አመት እንዲተላለፍ ተወሰነላቸውና እኛም ሀገር ውስጥ አልነበርን። ናይሮቢ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ዩጋንዳ፣ ኮንጎ፣ ኖርዌይ፣ አሜሪካ፣ ጀርመን ላይ ስንሰጣቸው የነበረ ለአንድ ግለሰብ ከዚህ ተነስቼ ወደ ሩዋንዳ ይሄዳል። ይሄ ምን ማለት ነው ካላችሁ አንዳንድ ተቋሞች ቁጭ ብሎ ተማሪን ይጠብቃሉ። ሌሎች ዓለም ላይ ግን ተማሪ በኦንላይን በፊት ሲማር የፕሮፌሰሩን ትኬትና አኮሞዴሽን ቡክ አርጎ ምርቃቱን እዛ ይመራል። ዘሴም ቱ ዛት ወንድማችን ነቢይ ኢዩ ጩፋ ትምህርቱን ከኛ ጋር ሲከታተል በነበረ ጊዜ ፊት ለፊት የራሱን እረፍት ቀንና እንዲሁም አሳይመንቶችና ጥናትን በእንግሊዘኛ ነው ሲሰራበት የነበረው ማለት ነው። ሪሰርቹንም በትክክል 8 ዶክተሮች ቁጭ ብሎ ሲያነቡ ነበር። አንድ ካንተ ለመማር፣ ሁለተኛ ለተቋሙ ዕውቀትን ለማግኘት። ስለዚህ በሰኔ 14 የዛሬ ሳምንት ድብልቅልቁ የወጣ ግራጁዌሽን ምርቃት ይኖረናል። ብዙ ጊዜ ለራሳችሁ ተናገሩ ብሎ ፕሮፌት ሲናገር ነበረ። ዛሬ የኔ ቀን ነው የምትል ቃል። ስለዚህ የዛሬ ሳምንት ለፕሮፌታችን እንዲህ ትላላችሁ፣ ዛሬ ያንተ ቀን ነው የምትሉት ማለት። ስለዚህ ልብሳችሁን ቀይራችሁ ግዴታ ነው ምርቃት። ልብሳችሁን ቀይራችሁ የምስጋና ቀን ነው። ዘማሪዎች አሉ፣ ሰባኪዎች አሉ። ደግሞም እዚህ ጋር ተመሽሮ ይመጣል። እንዲህ አልኩት ያኔ እኮ መተንበይ ሌላ ከፕሮግራሙ በኋላ ቀጥልበት አልኩት። እኔ ጋውኑን ለብሶ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ ወደ ናይጄሪያ ልውሰዳችሁና ወደዚህ መጥቼ ላጠቃልል። ዶክተር ኩሙይ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ ምርጫቸው ጊዜ ሲመረቁ እንዲጠሯቸው ያደረጉ ወንድማችን ፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ገነሞ እንደ አንድ አካዳሚክ እኔ ስገልጽ የእግዚአብሔር መንፈስና ስጦታ ጥሪ እንዳለ ሆኖ በጣም ጎበዝ ተማሪና ቸርች በዛብኝ አገልግሎት አለኝ ብሎ አሁን ብዙዎች ይመጣሉ። በፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ብቻ ሳይሆን እኛ ጋር ያሉ ሰዎች እኛ ጋር እየተከታተሉ ይገኛሉ፣ እናቃቸዋለን። ወንድማችን ነቢይ ኢዩ ጩፋ የክራይስት አርሚ ፕሬዝዳንትና ባለራዕይ የሆኑት በክላስ ደረጃ ስናያቸው በጣም ጎበዝ ተማሪና ታታሪ ተማሪ፣ ከዚህም የተነሳ መጽሐፎቻቸውን እንኳ ስንመለከት በተቋማችን አንድ ተማሪ ማለፍ ያለበት ጥሩ ጎበዝ የሚያስብል ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰዓት፣ አሳይመንት፣ ፈተና፣ አገልግሎቱ እንዳለ ሆኖ ታዋቂነታቸው እንዳለ ሆኖ ትልልቅ ክሩሴዶችን መምራታቸው እንዳለ ሆኖ ለትምህርት ቤቱም ዲሲፕሊን፣ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለሀገራቸው፣ ለሕዝባቸው በታማኝነት የሚያገለግል ነቢይ እንደሆነ ነው እኛ የምናውቀው። ይሄንንም ለምድራችን በረከት አድርጎ እግዚአብሔር ነው የሰጠን ወንድማችን ነቢይ ኢዩ ጩፋ። ለምን ካለን እነ ቲቢ ጆሹዋን ስትመለከት፣ እነ ዶክተር ኩሙይን ስትመለከት፣ አዶቦይን ስትመለከት እኔ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ አግኝቻቸዋለሁ። ያለውን ፕሮቶኮል ያለውን አክብሮት በጣም እናውቃለን። ወንድማችንም ፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ጋር ስትመጣ ግን የደቀ መዝሙርነትን ህይወትና Good morning, church and all leaders of Christ Army International and Global Church.
It is my privilege and honor to be with you this morning, representing Logos International Theological Mission College of Africa, and also I bring a good message from our board team and our president, Reverend Dr. Joali Bale, who live in Norway, Stavanger. I would greet you. Good morning. Dear Excellency, Prophet Iyuchufa Ganamo and his family, dear Excellencies, all Christ Army International and Global Church leaders, dear Excellencies, participants of this day or this morning, Worship Sunday, dear Excellency Christ Army believers, partners, and also followers from a different continent and a different place, I have come to present a good news for Christ Army International and Global Church. This good news should be our co-brother Prophet Iyuchufa Ganamo would be attend his master's program from Logos International Theological Mission College. I want to present about this message. While you are keep quiet, I'm also obsessed to hear from you. So, our brother Prophet Iyuchufa would be attend his class of Masters of Christian Theology and Global Study with us from last 2022 to 2026 till now, the year which we are living in it. But his graduation was not here today. Why? Because of his mother was passed away of last year, and also because of the gospel tour in Africa and also in different world. We are not to lead this graduation. And then our brother Prophet Iyuchufa sent his letter to our office to postpone his graduation program to do in this year. Then our president, Dr. Joali Bale, who live in Norway, and also the board of Africa, they agree on that letter to lead this program in this year, a week of today. That means June 21, we have a big warmly congratulations to our beloved Prophet Iyuchufa Ganamo. He did his Masters of Christian Theology and also Global Study. So this is a good news for all Christ Army International believers and partners, from those who live different world and those who live in Ethiopia. And this is a good hope for all young prophets and also apostles to enter the theological school to present Christ to all Africa, to all nations, to reach the people of God. While his mother was died or passed away, Prophet Iyuchufa is not stopped his academic excellency running, even though he is a global crusade leader and an international prophet. He is continuing his PhD starting from also 2024. Some prophets and apostles came to my office. They said, I don't have time to class. But he couldn't stop his class. He is a restless prophet to serve the people of God and also all nations. Therefore, a week of today, June 21, I have come with 6 professors, doctors. They came to this church to just bless with his Masters of Theology here in Christ Army International. Then, your expectation of believers, you have to wear your very beautiful wedding, and you have to come with your gifts.